दोस्तों, आज मैं अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए अल्लाह अकबर का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आया हूं कि इसकी अजमत की सलामी आज पूरी दुनिया देखेगी। दोस्तों, आपने ये वजीफा रात सोने से पहले करना है। दोस्तों, ये वजीफा इतना पावरफुल और इतना बाबरकत है कि ये वजीफा अपने साथ खुशियां लाता है, अपने साथ दौलत का सैलाब लेकर आता है, रहमतों बरकतों की बरसात लेकर आता है। जो कोई बंदा रात सोने से पहले मेरे बताए गए तरीके से ये वजीफा पढ़ लेता है, जो कोई मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फकीर बनकर रब्बे करीम के सामने हाथ फैला लेता है, जो भी मांगता है उसे दे दिया जाता है। दोस्तों, ये वजीफा बहुत ही पावरफुल वजीफा है कि जिसके करने से आपके घर की तमाम तर माली परेशानियां चुटकियों में हल हो जाएंगी। रब की जात जब देने पर आती है, ना शक्लें देखती है, ना अमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है कोई मांगने वाला, है कोई रब को राजी करने वाला और अपनी ख्वाहिशात को पूरी कराने वाला। दोस्तों, आपने ये वजीफा रात सोने से पहले करना है। जब आप लोग अपने सारे काम काज से फारिग हो जाएं, जब आप लोग अपने बिस्तर पर लेट जाएं सोने के लिए, तो आपने उस वक़्त ये वजीफा बिल्कुल खामोशी में, सुकून से, इत्मीनान से करना है और बताए गए तरीके से करना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपने इस अमल को बताए गए तरीके से करना है। बताऊंगा मैं, पढ़ना आपने है, मांगना रब से है। अल्लाह वालों, आज अगर आपकी जेब खाली है तो आप लोग इस अमल, इस वजीफे को मेरे बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ के देखिएगा। अल्लाह वालों, आज का दुश्मन गोली से नहीं मारता, आज का दुश्मन खंजर से नहीं मारता, आज का दुश्मन नजरे बद से, जादू जिन्नात के जरिए, काले अमलियात सिफली के जरिए अपने दुश्मन को मारता है। अल्लाह वालों, अगर आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमान में आ जाओगे, अगर आज अल्लाह पाक की बारगाह में सरब सुजूद होके अपनी इज्जतों को, अपनी मालो दौलत को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले कर दोगे, तो इंशाअल्लाहुल अजीज आज की जो कामयाबी है वो आपके लिए हमेशा रहेगी। अल्लाह वालों, ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, जो शख्स भी पढ़ लेता है वो अल्लाह पाक की अमान में आ जाता है। यह वजीफा आपको हिफाजत फराम करता है, क्योंकि इन अमाल के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो शख्स भी इसको पढ़ेगा उसकी हिफाजत मैं करूंगा। और जब रब किसी बंदे की हिफाजत करता है, फिर कौन ऐसा बंदा है जो उस बंदे को तकलीफ पहुंचाए। अल्लाह वालों, कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत, जिसे आयतल कुर्सी कहते हैं, अगर इस आयत को आप लोग रात सोने से पहले सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं तो अल्लाह पाक के 10 फरिश्ते आपकी हिफाजत कर लेते हैं। और जब इसी आयतल कुर्सी को आप लोग 4 बार पढ़ लेते हैं तो सुबह तक अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाते हैं। अब फरिश्ते नहीं, अल्लाह पाक की अमान में आ जाते हैं। और अगर आपकी मौत वाक़ई इसी रात में हो गई तो आपको शहादत का रुतबा मिलता है और सलामती वाली मौत मिलती है, यानी दारे इस्लाम में दाखिल होके मौत मिलती है। अल्लाह वालों, कितना छोटा सा अमल है। अगर आयतल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट करें तो कितनी छोटी सी ये आयतल कुर्सी है। बामुश्किल आपको 2 मिनट लगेंगे, आप लोग 4 बार इंशाअल्लाह तिलावत कर लेंगे। रोजाना रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी का एहतमाम करें और कोशिश करा करें कि रोजाना बावजू सोए। अल्लाह वालों, आप लोग इस अमल को करने का एक बहुत बड़ा फायदा भी है कि बहुत सारे जो मेरी बहनें हैं वो परेशान रहती हैं अपनी रंगत की वजह से कि कहीं मेरा रंग काला ना पड़ जाए, मेरा रंग हमेशा गोरा रहे, जगमगाता रहे। इस अमल से आपको अल्लाह पाक का नूर भी मिलेगा। इस अमल को करने से आपका रंग भी साफ होगा, क्योंकि ये जो अमल है ये रूहानियत वाला अमल है। इस अमल के अंदर इतना नूर है कि जब आप लोग इस वजीफे को पढ़ेंगे और अपने हाथों पर फूंक मारेंगे
اور ہاتھوں کو اپنے چہرے سے اچھی طرح سے مل لیں گے، اللہ پاک ایسا نور آپ کے چہرے پر ڈالے گا۔ آپ نے بہت سارے ایسے انگریزوں کو دیکھا ہوگا، ہر بندہ ہی یوں تو گورا ہوتا ہے، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی پھٹکار اور نحوست سی ہوتی ہے، یعنی ان کا چہرہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی آپ کسی مسجد کے امام کو بھی دیکھ لیں جن کا رنگ بھلے کالا ہو، لیکن جب آپ ان کے چہرے کی طرف صرف ایک نظر ڈالتے ہیں تو بے ساختہ آپ کے منہ سے نہیں، آپ کے دل سے نکلتا ہے سبحان اللہ، اور ایسی آپ کو رنگت ملتی ہے، اللہ پاک کا نور ملتا ہے کہ جس کو آنے کے بعد آپ لوگ کسی فتنے میں بھی مبتلا نہیں ہوتے۔ بعض ایسی خوبصورتی ہوتی ہے جسے آرٹیفیشل کہتے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ فتنے کا شکار ہوتے ہیں، چھچوڑا ہمیں کہتے ہیں، لیکن اس عمل کو کرنے سے آپ کو جو رنگت ملے گی وہ ایسی رنگت ہوگی جو اللہ پاک کے نور کی رنگت ہوگی۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ جو بھی پڑھ لے گا، سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک یقین کرے 100% گارنٹی کے ساتھ قبول فرما دے گا۔ جو لوگ میرے بتائے گئے طریقے سے یہ اعمال کرتے رہیں، رب کریم نے انہیں بھی مالا مال کر دیا۔ الحمدللہ لوگوں کے کمنٹ خود پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور واقعی یہ ایسے مستند اور مجرب اعمال ہیں جو کہ بزرگوں کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، انہیں پڑھ کر لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ آج بھی میں اپنی تمام دکھیاری پریشان بہن بھائیوں کے لیے یہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں، تمام نحوستیں، تمام بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے کر لینا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی چیز کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ من پسند نوکری شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ صرف 1 منٹ کا یہ عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صبح تک کروڑوں بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، رب کی عظمت بھی ہے، رب کی بڑائی بھی ہے۔ آج اگر اللہ اکبر ایک بار پڑھا جائے تو لاکھوں فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آتے ہیں، آپ کی کامیابیاں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ رات سونے سے پہلے اللہ اکبر کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج کا وظیفہ میرا ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کو شکایت رہتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی۔ ایسی تمام بہنوں سے، بھائیوں سے، بیٹیوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ رات سونے سے پہلے اللہ اکبر کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کے دعا مانگنی ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ اگر کتنی بھی بڑی پریشانی میں مبتلا کیوں نہ ہو، یہ عمل آپ کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دے گا۔ یہ ایسا عمل ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے ہیں، یا آپ لوگ دبئی سے ہیں یا بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، عمان سے ہیں، جاپان سے ہیں، مسقط سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ روزانہ رات سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کل تو لڑکوں کو بھی گوری رنگت چاہیے، تو لہٰذا یہ عمل لڑکے بھی کر سکتے ہیں، اور جو طریقہ میں نے بتایا، ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر آپ لوگ مل لیں۔
इंशाअल्लाह अल्लाह पाक का नूर आपको मिलेगा। अल्लाह वालों, बावजू होकर चाहे तो बैठ जाए चाहे तो लेट जाए, कोई मसला नहीं है। इस अमल को करने में कोई मसला नहीं है। अगरचे वजू नहीं भी करेंगे तो भी वजीफा हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग वजू का एहतमाम करेंगे तो फिर इसकी ज़्यादा फयूज़ व बरक़ात आप लोगों को हासिल होंगी। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि आप लोग वजू करने के बाद एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाह वालों, एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग होती है, हर इंसान का मकसद अलग है। कोई रिस्क चाहता है, कोई दौलत चाहता है, कोई मनपसंद नौकरी, कोई मनपसंद शादी चाहता है, कोई कर्जों के बोझ तले दब चुका है, कर्जों से निजात चाहता है, कोई मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी की वजह से परेशान है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहता है, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजात, बड़े से बड़े मकासद में कामयाबी के लिए आपने अपने मकसद की नियत लाजमी करनी है, क्योंकि आज आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपको 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। अपने मकसद की नियत करते साथ ही आपने फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह अकबर का वजीफा है। अल्लाह अकबर रब्बे करीम का एक ऐसा नाम है, रब की एक ऐसी सिफत है जो रब की अजमत को बयान करता है। और जब कोई बंदा रात सोने से पहले नेक आमाल करता है, तस्बीहात पढ़ता है, वज़ाइफ पढ़ता है, एक नेकी का बदला उसको सैकड़ों के मुताबिक दिया जाता है। क्योंकि जब इंसान सोने की तरफ जाता है, जब इंसान लेटने की तरफ जाता है, तो अल्लाह पाक कहते हैं कि तूने दिन भर तो मजदूरी करी और नमाजें भी पढ़ी, अब तूने 5 नमाजें पढ़ ली, तेरा जिस्म थक के चूर हो गया, अब तू बिस्तर पे आराम करने के लिए आया है, लेकिन लेटने के बाद भी तू मुझे भूला नहीं, तू अभी भी मुझे याद कर रहा है और लेटे लेटे मेरी बड़ाई को बयान कर रहा है, और तू वजू करके लेटा हुआ है। अल्लाह वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अहादीस का मफहूम है कि ए मुसलमानों, सोने से पहले वजू कर लिया करो, इससे अल्लाह पाक का नूर नसीब होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वजू करके जब आप लोग लेटेंगे तो आप लोग अपनी रंगत का खुद ब खुद आप लोग एहतिसाब कर लीजिएगा। महंगी से महंगी क्रीमें लगा ली लेकिन वो हुस्न नहीं मिला, क्योंकि जो हुस्न, जो नूर अल्लाह पाक की तरफ से मिलता है वो बेमिसाल है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह वालों, आज अगर अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम अल्लाह अकबर, ये तकबीर अगर कोई बंदा पढ़ता है, रब की बड़ाई को बयान करता है, रब अपनी अजमत के मुताबिक माला माल फरमाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 11 की 11 बार पढ़ते हुए आपने अपने खास मकसद की नियत लाजमी करनी है। वजीफा कोई इतना बड़ा नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार भी आप लोग एक ही वक्त में पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। जितना ज्यादा आप लोग कामयाब होना चाहते हैं उतने ज्यादा वज़ाइफ पढ़ें। ऐसा नहीं कि 1 बार पढ़ लिया बस जान छूट गई, नहीं भाई, 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ते जाएं। ये एक दरवाजे पे दस्तक है और ये दरवाजा खुलता ही खुलता है, क्योंकि जब आप लोग अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करेंगे, अल्लाह अकबर पढ़ेंगे, अपने आप के नफ्स को कुचल कर, नफ्स पे पैर रख कर आप लोग अल्लाह अकबर पढ़ेंगे, रब की बड़ाई को बयान करेंगे, अल्लाह पाक की जात इतना राजी होगी कि फरिश्तों को हुक्म देती है, फरिश्तों से बोलती है कि ये कौन है जो रब का जिक्र बयान कर रहा है,
یہ کون ہے جو رب کی بڑائی بیان کر رہا ہے؟ اللہ والوں یوں تو اللہ پاک کو ہر بات کا علم ہے، اللہ پاک خوب جاننے والا ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں میں چرچا کرتا ہے، فرشتوں کو بتاتا ہے کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ جو انسان میں بنا رہا ہوں یہ زمین پر جا کے فساد کریں گے، دیکھو فساد تو کرنے والے ہیں ہی لیکن میرا نام پکارنے والے بھی ہیں، میں ان سے راضی ہوں تو تم لوگ بھی ان کے دوست بن جاؤ، ان کا دوست میں بھی ہوں۔ اللہ والوں جب اللہ پاک کی دوستی مل جائے گی، اللہ پاک سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا، پھر کون ہے جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر سکے؟ پھر کون ہے جو آپ کو کامیابی کی منزلت پر پہنچنے سے روک سکے؟ اللہ والوں شیطان بھی رستہ بدل جائے گا، شیطان بھی کانپ جاتا ہے جس گھر سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے۔ یہ رات سونے سے پہلے کا خاص عمل ہے، کسی صورت بھی غلطی مت کیجیے گا، یہ عمل اللہ اکبر کا عمل ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، اور 11 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے دوران دل میں جو بھی آتا ہے مانگ لینا، کیونکہ 11 بار اللہ اکبر پڑھتے دوران آپ جو بھی مانگیں گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا، اور اگر 11 بار اللہ اکبر پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، رب کی ذات راضی ہو جائے، مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، آسانیاں آ جائیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر کو صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی توجہ کیجئے گا، اگر اس عمل کو پڑھتے دوران آپ کا جسم لرز جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، یا آپ کے دل کو ایک راحت محسوس ہو، تو سمجھ لیجئے گا قبولیت ہو گئی ہے۔ یہ اکابرین کے بزرگان دین کے بتائے ہوئے اعمال آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ اکبر کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کیوں کامیاب نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب رب سے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، اس طریقے سے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، دولت مل جائے، لیکن صحابہ کرام جب رب کریم سے مانگتے اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب رب راضی ہو جائے گا تو یہ خوشیاں، یہ گاڑیاں، یہ حاجات خود بخود پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اللہ اکبر سے رب راضی ہے، رب کی عظمت بیان کرنے سے رب راضی ہے، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرنے کا وقت ہے، اب رب کے سامنے اپنے حالات کو پیش کر کے ان میں کامیابیاں لینے کا وقت ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے اور شروع کرنا ہے۔ جب کوئی انعام لینے کے لیے جھولی پھیلا کر سورہ کوثر کو پڑھتا ہے، سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے کامیابی کا آخری راز کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر سے تقدیر ایسے بدلتی ہے جیسے رات دن میں بدل جاتا ہے۔ اللہ والوں وقت ہے اپنے حالات کو بدلنے کا، اپنی خواہشات کو پوری کرانے کا، اپنی حاجات کو پوری کرانے کا۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اللہ والوں میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جلدی جلدی پڑھ کر جان نہیں چھوڑانی۔ جس طرح سے میں نے آرام سے قرأت کی طرح سے پڑھا ہے، آپ نے اسی طریقے سے
सूरत अल-कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये रिस्क और दौलत के खजाने लेकर आता है, ये कामयाबियां के रास्ते बनाता है, रुकावटों को हटाता है। जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए सूरत अल-कौसर बेहद ताकतवर वजीफा है। आपने सूरत अल-कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ते दौरान इस बात का ख्याल रखना है कि रात सोने से पहले सूरत अल-कौसर की फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि जब कोई बंदा रात सोने से पहले ये खास और मुजर्रब अमल सूरत अल-कौसर को पढ़ना शुरू करता है तो आपके इर्द गिर्द एक फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है। यानी जब आप रात सोने से पहले अल्लाह अकबर के बाद सूरत अल-कौसर को पढ़ना शुरू करेंगे, आपके इर्द गिर्द एक फरिश्ता रब की कोई मखलूक गैबी मदद आ जाएगी। आप जो कुछ मांगेंगे आपको मिलता चला जाएगा, वो आपके मुकद्दर में लिखता चला जाएगा, आपकी परेशानियों को दूर करता चले जाएगा, आपकी रुकावटें हटा देगा। जो भी आपके रास्ते में पत्थर अटका रहा है उन सब को दूर कर दिया जाएगा। अल्लाह वालों, ये ऐसा मुश्किल कुशा अमल है कि अगर आप लोग रात सोने से पहले इस अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं, अल्लाह पाक की रजा आपकी रजा में आ जाती है। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या पढ़ना है? या हय्यू या क़य्यूम। अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आपने अल्लाह अकबर को पढ़ा, कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ बता चुका हूँ। सूरत अल-कौसर फिर आपने दूसरे नंबर पे पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, सब बता चुका हूँ। अब तीसरे नंबर पे या हय्यू या क़य्यूम का वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये 3 आमाल को रात सोने से पहले बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। ना आगे पढ़ना है ना पीछे पढ़ना है। आपकी छोटी सी गलती कोताही से ये वजीफा आपके हाथों से अगर निकल गया तो लिहाजा कोशिश करें कि वीडियो मुकम्मल देखा करें, ताकि इसकी जो खास तरतीब और खास तरीका जो आपको बताया जाता है अल्लाह वालों, उसके अंदर आप लोगों को जो है वो आसानी हो सके और वजीफा ज़ाया ना हो। यूं तो कोई वजीफा ज़ाया नहीं होता, सवाब तो मिलता ही है, लेकिन हमें फयूज़ व बरक़ात भी चाहिए। तो आप लोगों ने या हय्यू या क़य्यूम को आप लोग हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या हय्यू या क़य्यूम ये इसमें आज़म है और इसकी फजीलत के बारे में क्या बताऊं, आप लोग सब बाखूबी जानते हैं कि ये तमाम नामों में अफजल तरीन नाम है और वज़ाइफ के एतबार से भी ये बेमिसाल हैं। अकाबिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के सिफाती नामों में से अगर किसी तेज तरीन इसमें आज़म का जिक्र किया जाए तो या हय्य और या क़य्यूम है, यानी इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जाए या हय्यू या क़य्यूम, तो फिर आप लोगों के लिए ये इसमें आज़म है। अल्लाह वालों, ये तीसरे नंबर पे पढ़ना है। उसके बाद दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा एक बार। बहुत छोटे छोटे अमाल हैं, आप लोगों ने खुद देखा और सुना कितने छोटे अमाल हैं, बामुश्किल करने में 2 मिनट लगेंगे। आप लोग इस वजीफे को 3-4 बार भी दोहरा सकते हैं। अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, 2 बार 3 बार, जितनी बार आपका दिल करे नबी पाक की ज़ाते पाक पे उतनी बार दुरूद पाक पढ़ लें। अब आप लोगों ने क्या करना है, दुआ भी मांग ली, कोशिश करें छोटा मोटा सदका सुबह जब आप लोग काम पर जा रहे हों वो रख लें, वो डाल दिएगा। बाजरा खरीद ले, कोई अपने सिराने रख के सो जाए, सुबह उठ के वो डाल दिएगा चिड़ियों को, या फिर 1 मुट्ठी चावल या 1 मुट्ठी चीनी, कुछ भी इस तरीके से हल्का फुल्का सदका कर दिया करें। इससे ये होता है कि जो शैतान का शर है ना वो कट जाता है। जो आपके जिंदगी में आपकी किस्मत में फकीरी लिखी होती है वो गनीयत में बदल जाती है। अल्लाह वालों, अगर आज अपनी किस्मत को संवारना चाहते हो तो इस अमल को एक बार लाजमी आजमाना, अल्लाह पाक आपके लिए कामयाबियों के दरवाजे खोल देगा। मेरे रब के लिए सारे अच्छे अच्छे नाम हैं, कोई से 2 नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, हमेशा आपको हंसता खेलता हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह पाक नागानी आफात और नागानी बलियात से आप सब देखने वालों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक आप सब के माँ बाप को सलामत रखे और जिनके माँ बाप इस फानी दुनिया से इंतकाल कर गए हैं उन सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। मेरा मौला जिनके वालिदैन अभी हयात हैं उनको शिफाए कुल्ली शिफाए कामिला अता फरमाए। और मेरा मौला हम सबको अपने वालिदैन का सच्चा पक्का फरमा बरदार बनाए, ऐसा फरमा बरदार बनाए जैसे नबी पाक ने हमें बनने का इरशाद फरमाया। अल्लाह वालों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए वज़ाइफ के साथ। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे बहुत से वज़ाइफ बहुत से अमाल आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।